नमस्कार मु देवी प्रसाद आपण को स्वागत करुच्ची शब्द रागर आउ एक कवितार बासनामय परिसर को मु केमिति गीत गाइबी जे बंदी चढ़ई कण गीत गाई पारे निज इच्छा रे गोटे नपुंसक इच्छा गोटे ऋतुहीन सहर को नहीं मु केमिति बंचिबी जे तुम नीरवता एक असमाप्त प्रलयर छाईटीए से छाई धीरे धीरे मोर सकल आयुष को चरी सारा एबे अल्प काल मो आयुषर आउ बाकी अच्छी एबे तो नीरवता भांग निज पापुली रे समय संगीत साहित्य स्वर ताल लय को आंकिबारे बेस परांगम मनीषटीए श्रीनिवास विश्वाल आसंतु भेटिबा तांको कविता अजଣା संपर्क एवं अनुभव करिबा प्रेमर गभीरता शब्दर तरंगायित स्रोत भितरे आसंतु भेटिबा शुणिबा कविता अजଣା संपर्क। नमस्कार दर्शक बंधु मु श्रीनिवास विश्वाल आज आपण मानक पई मोर गोटे कवितार शीर्षक अजଣା संपर्क। इच्छा हुए कहिबाकू असरंती गप कि कविता कि आउ किछि अकुहा कथा। इच्छा हुए कहिबाकू असरंती गप कि कविता कि आउ किछि अकुहा कथा। इच्छा हुए गपिबाकू मन भरी किंतु सामना सामनी हेले के जानी सबू भूली जाए कहीं किंतु सामना सामनी हेले के जानी सबू भूली जाए कहीं इच्छा हुए चोरी करिबाकू तुमको तुमठू सबुदिन पाए। इच्छा हुए चोरी करिबाकू तुमको तुमठू सबुदिन पाए किंतु जुटे ना साहस। कहीं केते थर फेरिछि तुम दुनियारू उदास होई मने नहीं। कहीं केते थर फेरिछि तुम दुनियारू उदास होई मने नहीं। निजकू के जानी केते थर निरुद्दिष्ट हेबार देखिछि तुम सह। निजकू के जानी केते थर निरुद्दिष्ट हेबार देखिछि तुम सह उड़ीबार बाहाना रे केउ एक अजଣା दिग्बलयर आर पाखरे। स्वप्न रे हजिछि हजारे थर स्वप्न रे हजिछि हजारे थर तुमको आपणेइबार पागलामी रे। अयुत बार बुझेइछि हृदय को तथापि अयुत बार बुझेइछि हृदय को तथापि मु बुझेइबारे असफल। तुम सह पदे कथा हेबाकू काहींकी आंदोलित हुए काहींकी अभिमान रे आत्महत्या करे अनेक थर तुम अणदेखा व्यस्तता बाहाना को देखी। अयुत बार बुझेइछि हृदय को तथापि मु बुझेइबारे असफल। तुम सह पदे कथा हेबाकू काहींकी आंदोलित हुए काहींकी अभिमान रे आत्महत्या करे अनेक थर तुम अणदेखा व्यस्तता बाहाना को देखी। ना ना मु प्रेम प्रेम किछि बुझे ना मु प्रेम प्रेम किछि बुझे ना कि किछि जाने ना। बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ आउ निहाती निस्वार्थ रे एमिति काहींकी हुए जे बारंबार। बिल्कुल निस्वार्थ आउ निहाती निस्वार्थ रे एमिति काहींकी हुए जे बारंबार। हाँ हाँ जाने केवल आंतरिकता ही आम दुहींक भितरे एक संपर्कर सूता। हाँ जाने केवल आंतरिकता ही आम दुहींक भितरे एक संपर्कर सूता। किंतु एते आवेग काहींकी जे किंतु एते आवेग काहींकी जे तुम नीरवता काहींकी एते कष्ट दिए जेते अन्य मनस्क करेले भी आखिर लुह अमानिया होई भिजेई दिए सारा शरीर को मोर।
ତୁମ ନୀରବତା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ଯେତେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରେଇଲେ ବି ଆଖିର ଲୁହ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଭିଜେଇ ଦିଏ ସାରା ଶରୀରକୁ ମୋର। ହଁ ହଁ ସତ କହୁଛି, ଏମିତି ଅନୁଭବ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର। ହଁ ସତ କହୁଛି, ଏମିତି ଅନୁଭବ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର। ଶୁଣିଥିଲି କାଳେ ଛାତିର କୋହ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା। ଶୁଣିଥିଲି କାଳେ ଛାତିର କୋହକୁ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ଛାତି ତଳ ଦୁଃଖ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାର ନା ଆରମ୍ଭ ଅଛି ନା ଶେଷ, ନା ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ, ମୂଳ ଅଛି ନା ଡଳ, ଯେଉଁ କଥାର ନା ଆରମ୍ଭ ଅଛି ନା ଶେଷ, ନା ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ, ନା ମୂଳ ଅଛି ନା ଡାଳ, ନା ଘଟଣା ଅଛି ନା ଅଘଟଣ, କିଛି ବି ନାହିଁ ନା। କାହାକୁ ବି କହି ହବନି କିଏ ସେ ଦବ ଉତ୍ତର ଏହାର। କାହାକୁ ବି କହି ହବନି କିଏ ସେ ଦବ ଉତ୍ତର ଏହାର। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଘଟୁଥିବା ଏଇ ଅଜଣା ଗପର ନାଁ କଣ? ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଘଟୁଥିବା ଏଇ ଅଜଣା ଗପର ନାଁ କଣ? କିଛି ଦିନ ହେବ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଏଇ ଅଜଣା କବିତାର ଶୀର୍ଷକଟା କଣ ଯେ? କିଛି ଦିନ ହେବ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଏଇ ଅଜଣା କବିତାର ଶୀର୍ଷକଟା କଣ ଯେ? ତୁମେ କୁହ ତ ଜାଣିଛ ଯଦି, ତୁମେ କୁହ ତ ଜାଣିଛ ଯଦି। ହଁ ମୁଁ ବୋକାଟା, ଗଧଟା ମୁଁ, ବଦମାସ ମୁଁ, ସତରେ ଫାଜିଲ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ଦୋଷୀ ମୁଁ ବୋଧେ ତୁମ କଥା ନ ମାନି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ସଜା। ତୁମ କଥା ନ ମାନି କିଛି ଭୁଲ ବୋଧେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ସଜା। ହେ ଯେତେ ଗାଳି ଅଛି ସବୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ ନା। ହେ ଯେତେ ଗାଳି ଅଛି ସବୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ ନା। ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ଖୁସି ସବୁ ନେଇ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ଖୁସି ସବୁ ନେଇ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଅ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଦୂରେଇ ଯିବନି କେବେ ବି, ଦୂରେଇ ଯିବନି କେବେ ବି, ସହିପାରିବି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଦୂରେଇ ଯିବନି କେବେ ବି, ସହିପାରିବି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ। ହଁ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କବିତା ର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।